La volta al món a peu, dia 84, dia de posar-se crema de sol, Avui encara no me n'he posat, però m'hauré de posar perquè quin sol, tu! Espectacular, un pèl d'aire, però, veieu la palmera, però regreu, regreu. Bé, darrere meu, el que us deia ahir, els penya-segats aquests, increïble, Molt guapo, això. No sé què em recorda, però, bueno, està molt xulo. I aquí, la fortalesa que us vaig ensenyar ahir, sí. Molt bé, mercat setmanal. No, mercat de dissabte aquí sota, petit mercat. I res, tu, anirem tirant, seguint la costa. Avui, molt especial, si tot va bé, si no hi ha cap contratemps, si ho podem quadrar, em trobaré amb una altra persona, amb una noia, que està, bueno, a un 10% d'acabar la volta al món corrent. Val, a punt d'arribar aquí a l'ermita. Per sort, ara hi havia un núvol i fa que no toqui el sol de ple, perquè si no, tocarem la campana. A veure, les vistes? Buah, brutal, Brutal. Ah, mira, aquest arbre em tapa una mica. Però em recorda una mica, no he estat mai a Gibraltar, però em recordava una mica a Gibraltar, aquest poble. No sé si està bé fer això, però... A veure, com es fa? Ah, no, precisament està amb això perquè no es faci, jo crec, Precisament té la corda perquè la gent no la toqui, bueno, doncs res. Check! Camí de muntanya a muntanya, Molt bé, tu, per variar. Entre pins. Espero que no em caigui una oruga d'aquestes de la processionària, que n'hi ha per tot arreu. Bé, doncs la noia que us dic, que està fent la volta al món corrent, va per carretera perquè porta un carretó, d'acord? I llavors ens hem dit, bé, a veure si ens trobem en un punt intermig, perquè just ella acaba on jo he dormit i jo vaig en la seva direcció. I tal. Llavors, en algun moment hauré de sortir del camí per anar per la carretera, perquè ella va per carretera i jo vaig per camí, no? Llavors, a veure, ens haurem de creuar d'alguna manera. Andrea es diu. Fantàstic dia. Sol, no vent, aquí davant del mar, les oliveres aquestes, per aquí, aquest camí que va per sobre com ahir, genial. Genial, espectacular, Croàcia molt maco. I clar, jo sempre us intento ensenyar una mica la part bonica, no?, de quan faig un tiro de càmera, el que sigui, no? Intento sempre ensenyar la part bonica. Les parts lletges no us les ensenyo. I la brutícia tampoc. Hi ha brutícia a Croàcia, home, no diria que és un país brut, però tampoc seria un país supernet. De fet, ara he trobat això i per això m'he parat. Aquí una pila d'escombraries. La gent és poc cívica, tira les coses. Després també hi ha moltes als vorals de les carreteres. La gent tira les llaunes i les deixa allà i, clar, ningú les recull. Si em trobés això a Catalunya, tindria molt clar què faria. Avisar a Clean and Iron. Clean and Iron, ja ho sabeu, patrocinador de la Volta al Món a peu des de gairebé el primer dia, empresa de neteja professional a domicili des de 1987. Venen a casa, te netegen, t'agafen la roba, també te la netegen i la planxen. Clean and Iron. No hi ets a casa? Doncs també venen, cuiden de la teva mascota, miren que tot estigui bé, treuen el correu de la bústia, te la netegen, evidentment, tot igual. I si tens una empresa, doncs també. Servei de neteja per a empreses. Pots contractar un servei de neteja per la seva web. Ets millennial com jo?
i et fa por trucar per telèfon, doncs pots fer-ho des de la web sense parlar amb ningú. I amb el codi Enric Luzan tens un 5% de descompte. Per cert, si algú de vosaltres té ganes d'emprendre, estan buscant franquiciats per tota Catalunya. Aquí ho deixo. No sé qui recollirà tot això, però moltíssimes gràcies Clean & Iron per fer d'espònsor de la Volta al Món a peu. Segueixo avançant. Matí bastant poc productiu, clar. També aquí estic fent tot pujada gairebé i per caminets. Llavors no porto ni 10 quilòmetres, les 12:30. Però maquíssim, mireu aquestes muntanyes d'aquí al fons. O sigui, nevades. Brutal. Durarà poc la neu, si segueix aquesta temperatura. He mirat i tenen uns 1.600 metres d'altura. I la prominència, cauen directament a la costa. Bé, si una cosa m'he estat fixant aquests dies que porto per aquí, per la costa de Croàcia, és que n'hi ha molt d'això. Murs de pedra seca. Jo crec que deuen haver-hi per tot el Mediterrani. Home, imagino que aquí es fan igual que a Catalunya. Bé, és la manera antiga de fer els murs, perquè, clar, són murs que no tenen conglomerant. No hi ha un ciment ni una argila que compacti i que uneixi totes les roques, sinó que estan unes apilades sobre les altres i s'ha de fer d'una manera en concret perquè quedi bé i estable. Primer de tot, s'ha de seleccionar el terreny, que sigui bo. Excavar una rasa i ficar una base bona de pedres a sota. I després es fa el mur. Les pedres de fora, les més exteriors, han de ser les més grans i han de tenir la cara plana a estar tocant aquí fora. I després, les interiors, cada cop són més petites. El que seria el nucli del mur ha de ser de pedres més petites. Aquí veiem una part del mur que està caiguda i ho podem veure que aquí, doncs, aquestes pedres que eren part de l'interior doncs, són una mica més petites que les de l'exterior. Això per què es feia servir? Doncs, bé, per delimitar finques, per assenyalar camins, el que sigui, però sobretot per fer aquesta espècie de terrasses on es podia, doncs, plantar. Perquè, clar, si això és una pendent brutal, tu no pots fer determinades plantacions aquí, has de fer les típiques terrasses per tenir un terreny com més o menys pla i poder plantar o el que sigui. Com a curiositat, dir que, clar, a l'hivern és quan el pagès doncs, no tenia tanta feina perquè no s'ha de plantar i tal, no hi ha molta cosa a fer, i és quan es dedicaven a reparar els murs de pedra seca caiguts, com aquest. I si hi havia una feixa, una d'aquestes terrasses, que la part de dalt era d'un propietari i la part de baix era d'un altre propietari, i es queia al mur intermig, la tradició deia que el que li tocava reparar-ho era el de dalt. Era aquesta la tradició, la llei no escrita, i es feia així i ja està. Aquí ve l'Andrea amb el carrito. Hello. Not alone. Good to meet you. Hi, Eric. ¿Cómo estás? How are you? Bien, thank you. Tired? No, not too bad. Day 84. 84, okay. And for you it is? Day 428. 428, so it's a little more than a year. It's not that much, considering that you have like what, 10% left for finishing it? Yeah, I have about 125 days left, something like that, yeah. Okay. Till London, right? Yeah, so it's till London, but London. yeah, there's still some surprises in between, you know. Yeah. You are from Switzerland, right? I'm from Switzerland, yes. Well, I followed you for some weeks and months already, and you've traveled Asia, no, a little part of Asia, like India, Oceania, and North America, and now Europe, right? So yeah, like most of you go around like eastbound, and I actually go Yes. westbound. So what I did is I started in London, England, and then I went to the most southwestern point in England. It's called Land's End. Then I was driven back to London, and from London I flew to Buenos Aires, crossed Argentina, Yeah. went over the Andes with this thing, Yeah. went all the way to the coast of Valparaiso, then down the coast to northern Patagonia, Puerto Montt.
from Puerto Montt. I took a plane up to Florida. From Florida, I crossed all of the U.S. in 104 days to Oregon, the west in the U.S. And then I took a plane to New Zealand. And from in New Zealand, I did a kind of a winter side leg. And that was just because we have to hit these antipodal points. That's true. So I'm actually doing New Zealand was one of the points. And the other one is going to be in Spain, actually. I went to Australia, so Brisbane. And from Brisbane, I ran down to Sydney, Melbourne, Adelaide, Port Augusta, and from Port Augusta you kind of go, towards the Nullarbor to Perth, and that's where I started the big westbound journey in Australia, and that was definitely the most difficult. Australia, I'm planning maybe do it, maybe not. I don't know. I'm not sure yet. But if I do it, how do you do it with the water from Perth? I had sometimes 16 liters of water. Yeah. I carry my backpack, as you can see. I don't have a strolling. Yeah. So maybe I have to buy one if I want to go that route, right? Or you can maybe figure it out with the truck drivers. There is a lot of truck trains, they call it, and it's they have 5 trailers, and that's why it's kind of dangerous sometimes. And it's you have to be so cautious all the time, But it's so repetitive, so I think, with walking it's different anyways, but with running here, you use different muscles, but when you just go on flat ground and, you're just so focused on getting through, I think it was definitely the most difficult, but you can, it's doable, and but the longest stretches where there is no services is about 200 kilometers, and I can cover 200 kilometers. Days for you, right? 3 days, yeah. 3 days. Yeah. So I see you lately you're doing 50-kilometer days more or less. Lately, but I kind of started with much more. You can do it more. Yeah, you can do more, right? Yeah. And now the days are short, right? Exactly, and I want to kind of get back to my strength. In the next couple of months. Yeah. So we know what was your most difficult part. What was your favorite part so far? Favorite parts, so many. Pretty much everywhere I am, because it's people around, and if you have people around, it's just beautiful. I guess you get a lot of attention with the strolling thing. People it kind of depends. In the US, no one ever really stopped and asked. So no. In Argentina, people are very enthusiastic. I have not really studied what other people have done. I'm going to create my own path. Create your own path. That's what you say all the time. Exactly. And a journey of conversation and change. And what do you think was the thing that changed inside you the most after these 400 days? That you just realize that whatever your values are, you have to be aligned with that, and that can drive you to do anything that you have in mind. But I think it's so important to have your thoughts, behaviors, and actions aligned, and if that is the case, anything is possible. Another question, what about India? Because people say that India is a little dangerous, blah, blah, especially if you're a woman, I don't know. Yeah, that is a very wrong preconception. But then I was also very lucky to actually have a Strava friend, Jay Moodley, and I met him in Chennai. And he accompanied me for, I think, 4.5 days almost. And that was just amazing to have an introduction by a local. But after, having done some of India myself, it's absolutely a safe place. It's beautiful. Oh, really? Oh yes. You done the very south part, right? Yes. Well, yeah, some people say in the north. Yeah. When you go, wherever you go, people tell you the next stop is going to be dangerous. And I have never experienced it. Favorite cuisine? Favorite food? Indian food. Indian food, definitely. Yeah, I'm vegetarian, and there's so much veg food. Worst food? Maybe Australia? Yeah, the US, definitely. The US as well, probably. Most dangerous experience that you had? I went up on a gravel road that was so steep, and once you're with that buggy by myself, and it's so difficult to push, and I had no grip with my shoes, but once you're in a really steep hill, you cannot really go back, and And I already knew I had to go down on the other side. That was, I think, one of the scariest days.
Did you camp or you have no camping gear? Oh yeah, I do have camping gear. So in Australia, of course, through the Nullarbor, and I'm also looking forward now. As soon as the weather, is somewhat okay, I will camp again. I think next week we'll have good weather. Yeah, I saw that. Yeah, it looks it's so good. Important. Yes. At least for me. When I thought about doing this run, I just I still look at it as an experiment. I knew that I once walked the Pacific Crest Trail, that is like from the Mexican border to the Canadian border, and I did that in I think 136 days, and I knew I can walk 20 miles per day, on average. And then I was thinking, if I can do that, I'm pretty sure I can also do a world run covering 30 miles per day. And so for me, it was not so much about it was just about that 30 miles kind of idea. Very inspiring. Well, thank you very much, and Well, good thank luck you. for your 100 and whatever days you have left. Yeah, I think it's going to be great. It's been a pleasure Well, to meet you. Yeah, same. Thank you very much. Where are you going? Thank you. Adeu. Adeu. Espectacular, l'Andrea, el que està fent, el que està a punt d'acabar d'aconseguir, increïble. Però el que acaba de passar ara tampoc ha estat malament. Però què em passa tot el viatge? Ve un cotxe, para, jo pensava que m'oferiria a portar-me al següent poble, el que sigui, però no, em diu, for the walk, i em dona una ampolla d'aigua amb algun sabor i unes galetes. I se'n va i diu, adeu, i ja està. Increïble. Bueno, doncs res, aquesta tarda molt diferent del matí. Al matí hem estat caminant pel que seria pels camins aquests, la muntanya, molt maco, però per la tarda toca caminar ràpid i, carretera i manta fins a, com es deia el poble, Bled o alguna cosa així, 12 quilòmetres més encara i són gairebé les 4 de la tarda. Nevermind, us he dit que anava per la carretera, m'he cansat de carretera, he dit, massa cotxes, massa vent, doncs sí que m'he ficat pel bosc. Estic a la part més propera a la costa, que no es veu des d'aquí, però aquí sota hi ha el mar. Llavors, l'avenç és bastant més lent per aquest camí, però és 1000 cops més guapo, perquè mira, hi ha aquí uns penya-segats, hi ha unes tarteres aquí, els pins aquests, molt bé. Actualització 5 i pico, espectacular, el color rosat que ens està oferint aquesta posta de sol, no directament del sol, però la llum reflexada a les muntanyes aquestes, increïble, tan rosa com el color de l'ampolla aquesta que m'han donat per veure. És una mica xarop, però està bé. D'acord, seguim baixant, no seguim per la carretera, sinó que ara baixem cap al poble aquest, Brela. Sis i pico de la tarda, dia finalitzat, resum, 28 quilòmetres i 900 i pico de desnivell positiu. Un cafè, 3 persones amb les que he parlat, una d'elles l'Andrea, supercrac, moltes gràcies, thank you very much. I de calés, doncs, entre l'hotel aquest, que estic un altre cop a hotel apartament, supermercat i tal, doncs seran uns 32-33 euros. Espectacular dia, espectacular, m'ha encantat. Diria que el millor dia de Croàcia i dels millors dies de la volta al món a peu. No només paisatgísticament, sinó també de sensacions, que ha estat molt bé, està molt bé. La tarda, una mica més ennuvolada, però perfecte. Cada dia així, sisplau. Demà, en principi, segueix la tònica, segueix el bon temps, segueix la costa, segueix les muntanyes i espero que segueixi l'alegria. Bona nit!